Ahora sí que arrancamos con el programa del Congreso. Espero que todo el mundo que participa y que va con una ponencia tenga ya su carpeta con toda la documentación. Es importante también que firmemos este papelito de autorización para ser firmados. Así que en el momento en que lo tengáis listo se lo podéis dar o a Andrés o a Alicia, que está fuera en la mesa, o a mí, para que lo guardemos. Antes de empezar, dejadme que notifique algunos cambios en el programa de hoy. Ya os informamos de que Antonia Birnbaum, por causas personales de fuerza mayor, no puede estar con nosotros. Así que lo que haremos será una presentación extensiva, diríamos, del Congreso, de los ejes del Congreso, del contenido de la propuesta, con Andrés también viendo algunos vídeos. Otro cambio en el programa del día de hoy es en la sesión de comunicaciones del eje 1, Cuerpo y Ontología. Alejandro Mesa nos ha comunicado que está enfermo y que no va a poder venir, por tanto, bueno, sí, igual habrá una pequeña modificación de horario, pero ya lo comunicaremos en función de cómo avancemos a lo largo de la mañana después de esta ponencia. Y de momento no hay ningún cambio más, ¿sí? Si llegara el cambio ya os lo comunicaremos, ¿de acuerdo? Muy bien. El texto que queríamos compartir con vosotros, Andrés Armengol Sans y yo misma, que hemos tenido la suerte de, a pesar de las dificultades a las que hacía mención ahora en Stein, de organizar este congreso, lleva por título, esta presentación lleva por título Nous sommes à l'ouverture, así en francés. Luego ya veréis por qué también, ¿sí? El título es, por tanto, Nous sommes à l'ouverture, reflexiones en torno a los ejes del Congreso Cuerpo y Éxtasis. El Congreso que inauguramos con esta sesión plenaria se articula alrededor de 4 ejes que tienen como referente el cuerpo: ontología, política, estética y psicoanálisis. En la circular, que ha sido difundida con informaciones diversas relativas a este encuentro, se hacía manifiesto desde el inicio que el objetivo de este congreso reside en ampliar la investigación relativa a la noción de vulnerabilidad desde una perspectiva teórica que no sea ni permanezca ajena a lo político. La noción de vulnerabilidad opera en el discurso contemporáneo, ya sea el filosófico o el de las instituciones, como condición ontológica universal, remitiendo habitualmente a un sujeto para el que se presupone una capacidad de agencia que se mide por el contexto social, cultural, económico, que le corresponde y que lo conforma. Autoras como Judith Butler y Adriana Cabarero, siguiendo la estela de Manuel Levinas y Hannah Arendt, han destacado que el sujeto de la vulnerabilidad, en tanto que sujeto encarnado, es constituido como tal en un régimen racional y de este modo es, en sentido copulativo pero también existencial, expuesto a y dependiente de otros, además de serlo, como acabamos de señalar, a sus condiciones materiales y simbólicas de vida. No obstante, dicho discurso se ocupa en gran medida de los dispositivos que él mismo genera y que conforman y habilitan al sujeto como una suma de identificaciones plurales, dejando de lado un elemento, a nuestro entender, crucial: la tensión irreductible entre el sujeto, como ha sido descrito hasta ahora, y su singularidad, que no atiende ni a condiciones ontológicas universales ni a condiciones materiales y simbólicas de vida, incluso cuando acordemos que el sujeto levanta su realidad siempre como realidad sintomática, al decir de Lacan, y en la esfera social. Es justamente atendiendo a esta tensión irreductible que nos ha parecido pertinente convocarnos a reflexionar acerca del éxtasis. En este sentido, la noción de éxtasis, vinculada con el cuerpo y la experiencia singular que ésta conlleva, excede una concepción nominalista del sujeto y apunta a un terreno de indeterminación que desafía todo binarismo como lógica relacional.
Por ello, la noción de éxtasis concebida en los términos señalados, en la medida en que instituye una lógica relacional singular, desafía la lógica normativa, regulativa y mesurable del neoliberalismo. De esta lógica relacional singular quieren dar cuenta los 4 ejes temáticos del Congreso, a los que aludíamos al principio, en la medida en la que estos apuntan, en clave marcadamente inter, aunque también extradisciplinar, ejes a los que hemos considerado 4 dominios fundamentales en donde dicha lógica relacional singular, en virtud del cuerpo, opera. De un lado, el discurso de la ontología busca dar cuenta del ser fuera de sí, es decir, de la experiencia extática que el cuerpo procura, ajeno al yo y a la voluntad, que se ven ahí comprometidos, arrastrando a dicho compromiso al discurso mismo que dice preservarlos, que encuentra en ella el límite en que sucumbe. De otro, el cuerpo pone en evidencia las políticas neoliberales en la medida en que desafía su lógica, en tanto que lógica de lo posible, lógica de lo mesurable, lógica de lo real, lógica, en fin, de la economía y del mercado, poniendo de manifiesto otra lógica que atiende a lo imposible y a cuanto acontecer permanece atento a ello. De ahí, de la experiencia del límite del discurso y de la inoperancia de la lógica, resulta pertinente, en primer lugar, la pregunta por las representaciones artísticas del éxtasis, puesto que es en el arte y en la reflexión estética acerca del mismo, como ya promulgara Adorno, en donde el pensamiento contemporáneo encuentra las cifras, como dice Adorno, para usar un término adorniano clave, de la experiencia del éxtasis en tanto que experiencia ajena al discurso y a la lógica, en tanto que experiencia singular que contribuye a lo que ha venido a llamarse crisis de la representación. En ese mismo sentido y en segundo lugar, cabe poner atención en cómo el psicoanálisis, ya sea desde la teoría, ya sea desde la clínica, plantea y articula dicha experiencia singular y se hace cargo de dicha crisis de la representación, que resulta finalmente en crisis del discurso, tanto como en crisis del saber, precisamente frente a la ontología, mediante la noción de jouissance, y a la economía que le corresponde, en la medida en que la jouissance dice de una sustracción. De todo ello darán cuenta las comunicaciones que escucharemos a lo largo del día de hoy y de mañana, pero también la conferencia de la sesión plenaria de mañana, a cargo de la profesora Julia Bentuami, titulada Más allá de mi cuerpo, reflexiones sobre las potencias subversivas del cuerpo a partir de un feminismo excéntrico. Y la mesa redonda que tendrá lugar hoy a las 18:30 en la sala de la Asociación de Escritores en el Ateneo Barcelonés. Para finalizar el congreso podremos hacer experiencia de lo expuesto gracias al taller performance a capella a cargo de la artista chilena Javiera Peón Veiga, que tendrá lugar en el Instituto del Teatre en el Mercat de les Flors en Montjuïc. Con el fin de dar voz a la propuesta, y dado que no podemos contar con la voz de la profesora Antonia Birnbaum, les proponemos escuchar otras voces, algunas de forma directa y otras mediada, que nos resultan relevantes en el contexto de lo que venimos planteando y que les ofrecemos escuchar ahora a modo de aperitivo conceptual que nos permita observar en qué consiste la experiencia del éxtasis. Se trata de las voces de Jean-Luc Nancy, de Gilles Deleuze, a través de un fragmento de una performance que toma como punto de partida el texto de Artaud Pour en finir avec le jugement de Dieu, de Jacques Derrida y de Jacques Lacan a través de 3 de sus considerados lectores. Y voilà. Inassimilable, c'était surtout d'apprendre
d'apprendre que j'avais un cœur qui n'avait plus longtemps à vivre. Et comme on dit aussi longtemps que son cœur, non. Premièrement, et deuxièmement, l'inassimilable était l'idée de devoir recevoir le cœur d'un autre, ce qui est vraiment quelque chose qui s'accompagne de tout un paquet fantasmatique. Et l'autre mais beaucoup, il me semble peut-être plus pour moi, l'idée de devoir être ouvert complètement en Dieu. Et que l'image de ça, de l'ouverture de la cage thoracique, qui par hasard, j'ai lu quelque temps avant ma grève, malgré le conseil de mon médecin qui m'avait dit ne regarde pas, regardez ça à la télé, je me suis évanoui. Voilà, l'inassimilable. Mais après l'opération, après la grève, de toute façon, je dirais, c'était très vite assimilé. Et l'inassimilable est devenu, à la longue, plutôt le rappel constant par la voie de tout l'environnement médical, évidemment, qui comprend des maladies, etc. D'autant plus que je pense que l'idée est particulièrement abondant en rejet, virus, lymphome, etc. Je ne sais pas au fond si c'est vraiment inassimilable, mais c'est une condition de vie complètement changée par rapport à celle où on se représente, on vit et accidentellement on a une maladie, une blessure. Tandis que la greffe fait une vie qui est constamment prise dans le réseau médical. Et d'une certaine façon, ça revient au fond à assimiler de l'inassimilable en continu. Par exemple, les médicaments provoquent 23 ans d'immunosuppresseurs et de tous les médicaments qui sont faits pour combattre les effets secondaires des immunosuppresseurs. C'est ça change beaucoup de choses que j'ignore, mais qui à la longue font que il y a une fragilité. Chez moi, surtout pulmonaire, mais qui fait qu'on est tout le temps rapporté à ça. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on est. Je pense en effet que moi j'ai toujours été dans cet écart, oui, entre le moi et le jeu. Je suis quelqu'un de particulièrement inconscient, au sens ordinaire du terme. C'est immédiat, disons peut-être un peu frustre dans la réflexion sur soi, et je suis beaucoup plus dans le jeu étant le point. J'aime beaucoup l'idée ancienne que le jeu est un point vide qui simplement accompagne toutes les représentations communicantes. Me semble tout à fait, je dirais, bien en tant que point qui accompagne un certain nombre d'actions, de représentations, de pensées. Et donc, la greffe a, je pense, accentué encore ça parce que l'organe greffé et toutes les transformations chimiques, elles concernent moi. Mais le jeu y a trouvé peut-être encore plus
Ça fait encore plus d'énergie pour être justement ce point à partir duquel ça fait, ça agit, ça parle, ça pense, ça agit. Moi, je dirais peut-être qu'il n'y a justement qu'un point où le moi et le je ont pu coïncider comme tous les deux mis en danger en même temps, c'est justement le point de l'opération, de l'ouverture, c'est-à-dire le point de la vie. Mais une fois que ça a été passé, donc ça a recommencé, c'est un moi devenu extrêmement technique et qui fournissait une nouvelle énergie à un jeu qui, lui, c'est toujours le même, c'est ça le sens de dire que c'est le même, puisqu'il est toujours autre, il est toujours en train de faire autre chose. Mais l'écriture, c'est le jeu qui se déplace en faisant des signes sur du papier ou maintenant plus sur un clavier, qui se déplace pour faire ce qu'il a à faire comme jeu, c'est-à-dire pour parler, c'est-à-dire pour produire du sens, pour ouvrir plutôt des possibilités de sens. Plutôt que pour puiser dans le stock des sens reçus et disponibles. C'est un mot dont pourtant je me méfie parce que c'est un mot qui est mal famé, parce qu'il y a tout un vocabulaire moral, religieux, l'ouverture aux autres, etc. Mais c'est justement en défense contre l'ouverture aux autres que j'avais commencé à écrire l'intrus, que j'ai choisi le mot d'intrus, parce que je voulais m'opposer à une trop simple ouverture. L'ordre de ce monde.
L'infini. De notre conscience néant vers la possibilité démesurée, inlassable et démesurée. Qu'est-ce au juste que la conscience? Au juste, nous ne le savons pas. C'est le néant. Un néant. Nous nous servons pour indiquer quand nous ne savons pas quelque chose. De quel côté nous ne le savons. Et nous disons alors conscience. Du côté de la conscience. Il y a 100 000 autres côtés. Voilà, donc le suivant. Whatever you want to say, ce que vous désirez dire de l'amour. L'amour ou l'amour? L'amour. Rien. Rien. À moins que vous posiez une question. Je ne veux pas traiter la question de l'amour. Il faut vous poser une question. Je ne suis pas capable d'improviser des généralités sur l'amour, tout ça. Peut-être que c'est ça que vous voulez que je dise devant le public que je n'ai rien à dire de l'amour en fait. Ok. Pouvez-vous expliquer pourquoi ce sujet concerne les philosophes depuis des siècles? C'est un important sujet philosophique, n'est-ce pas? Je ne suis pas. Non, il faut pas me demander ça. Pourquoi les philosophes ont parlé de ça? Ça a commencé comme ça. Non, c'est pas possible ça. Je l'appelle vide. Sur l'amour en général, je l'appelle vide. Ou sur la raison pour laquelle la philosophie parle beaucoup d'amour, ou bien je l'appelle vide, ou bien me reviennent des clichés. C'est un sujet observation qui beaucoup intéresse, peut-être que nous vous en parlons. Une première question que je vais poser, là je dévie un peu, c'est la question de la différence entre qui et quoi. Pour moi, est-ce que l'amour est l'amour de quelqu'un ou l'amour de quelque chose? Alors, supposons que j'aime quelqu'un. Est-ce que j'aime quelqu'un pour la singularité absolue de sa santé, moi, ou bien est-ce que j'aime des qualités, la beauté, l'intelligence,
qu'on aime quelqu'un ou est-ce qu'on aime quelque chose? La différence entre qui et quoi, au cœur de l'amour, je dirais, au cœur de l'amour, partage le cœur. Est-ce que le mouvement de mon... On dit souvent l'amour est un mouvement du cœur. Est-ce que le mouvement de mon cœur aime quelqu'un, singularité absolue, ou bien aime la façon de se faire? On est souvent un mouvement par mouvement de séduction, attiré par ce que l'autre est ceci ou cela, comme ceci ou comme cela. Et inversement, l'amour est suivi et il meurt quand on en vient à se dire, au fond, cette personne ne méritait pas ce tout, en tout cas, n'était pas possible, ceci, cela, voilà, la mort de l'amour, c'est apparaître qu'on aimait l'autre, non pas parce qu'il était l'autre, mais parce qu'il était ainsi. Donc on aimait quelque chose qui était quelqu'un. Ce qui veut dire que l'histoire de l'amour est en quelque sorte, au cœur de l'amour, divisée entre le qui et le quoi. Alors, la question de l'être, on revient à la question de l'être, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la philosophie commence par construire de l'essence de l'être. Donc la question de l'être se divise ici déjà entre qui et quoi. Parce que être, c'est quelqu'un ou quelque chose. Et ça, j'en parle de façon plus abstraite, je crois que quiconque, le monde, en vient à aimer, commencer à aimer, finir d'aimer, est pris dans ce dilemme. On voudrait être fidèle à quelqu'un, singulièrement, irremplaçablement, on s'aperçoit que quelqu'un n'est pas ce que, pas des qualités, la définition, l'image que je croyais aimer, et donc la fidélité se trouve menacée par une différence qui est quoi. D'ailleurs, c'est fascinant. ¿Te quieres saltar este monte? Pues tu compañía de seguros quiere que lo hagas, porque si te han subido el precio, en la mutua te lo bajamos por esto. Ancienneté mystique, c'est justement de dire qu'il l'éprouve. Le séminaire intitulé encore, il y a une ouverture tout à fait fondamentale sur la mystique par le biais d'une réflexion sur l'amour et sur le rapport sexuel. C'est là où il écrit que finalement, au-delà de la jouissance phallique qui est la jouissance de l'homme, il y a chez la femme quelque chose qui échappe à ça et qui est de l'ordre de ce qu'il appelle la jouissance supplémentaire. Et la jouissance supplémentaire, qui n'est pas complémentaire, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, parce que cette jouissance supplémentaire, c'est quelque chose qui échappe au registre de la représentation et qu'on trouve justement chez les mystiques. Et c'est là où il cite Hadjevich d'Anvers, Maître Eckhart et Saint Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Alors voilà ce qu'il écrit par exemple dans son séminaire encore, le témoignage essentiel des mystiques, c'est justement de dire qu'ils l'éprouvent, cette jouissance supplémentaire, mais qu'ils n'en savent rien. Le fait qu'ils n'en savent rien, ça veut dire que justement, il n'y a pas de savoir sur cette ouverture qui est justement une perte de représentation. Alors que chez Freud, tout vise à maintenir ce qu'il appelle la dictature de la raison et le recouvrement absolument par le jeu du royaume du ça, qui est le champ mystique pour lui. Au contraire, chez Lacan,
il y a quelque chose du côté de l'ouvert qui est le fait que dans la jouissance mystique comme dans ce que veut la femme, selon l'expression, l'interrogation de Freud, que veut la femme, il y a quelque chose qui échappe et qui est fondamental autant pour l'homme que pour la femme. Voilà. Bueno, a pesar de que, como hemos mencionado en lo anterior, los ejes del Congreso constituyen ámbitos para los que proponemos una relación interdisciplinar, queremos señalar que estos, en lugar de constituir ámbitos disciplinares y así disciplinarios, proponen, y cito a Nancy, abrir posibilidades de sentido. Eso significa que se trata, a la par, de una relación extradisciplinar, como también anunciábamos, la que proponemos entre ellos. Se trata, en fin, y nos parece importante señalarlo aquí, la inauguración del Congreso, de una apertura o punto de apertura, todavía con Nancy, desde la que cabe dar cuenta de la relación con la alteridad radical, de un entre, y cito de nuevo, del cual nada se puede saber y que precisamente por ello deviene sede de lo nuevo. Nos parece encontrar aquí en las voces que hemos escuchado otro modo de abordar la vulnerabilidad en tanto que condición de vida, es decir, como apertura, aunque no o no solo como apertura a los otros semblantes, sino como apertura a la recién mencionada alteridad radical, o dicho de otro modo, como apertura a lo singular. Por ese motivo, nos interesa señalar aquí la disonancia que marca la relación entre las voces que acabamos de escuchar. No porque se establezca entre ellas una relación disonante, todo lo contrario, sino porque todas atienden a la disonancia entre la palabra o el discurso y el cuerpo y la experiencia del cuerpo, a la que todas las voces remiten y de la que surgen. De las reflexiones que acabamos de compartir se desprenden 4 conceptos, entre comillas, que en su parcial homofonía desafían toda operación conceptual establecida de antemano, a saber, cuerpo, corps, corazón, cœur, sentido, sens, y goce, jouissance. En ese sentido, se trata de abordar la vulnerabilidad desde una apertura que invita a establecer con la experiencia del cuerpo, en tanto que experiencia del éxtasis, una relación singular mediante la palabra o el discurso, en la medida en que se trata de una relación de no saber, tanto como de la relación a un no saber. Agradecemos a todas y todos los participantes y asistentes su interés en contribuir a explorar dicha relación ajena a la representación, en la que hay una pérdida de representación, y sobre todo les agradecemos haber aceptado esta invitación, y ahora cito a Derrida en Pasiones, apremiante y no indiferente. Muchas gracias. Nos quedan hasta la hora 5 minutos. 5 minutos por si queréis comentar, preguntar, añadir reflexiones con respecto a lo que hemos escuchado. Tú, Andrés, también, si alguna cosa. S'il y a quelqu'un qui se sent plus commode avec le français, n'hésitez pas. Donc, ou en anglais. S'il y a des difficultés pour la compréhension, on va traduire et ça marche. Ok. Por mi parte, solamente lo que me gustaría añadir es que si se nos pasó por la cabeza la cuestión del cuerpo y el éxtasis, que recuerdo que fue en unas circunstancias muy peculiares
en el buen sentido del término, fue a nuestro entender porque nacía de algo que como tal no se vinculaba directamente con lo discursivo, sino con aquellos momentos en los que el fuera sentido, leur sens, se hace manifiesto. Y donde ciertamente la dimensión del cuerpo, específicamente en tanto que cuerpo sexuado, cuerpo de goce, se compromete. Y especialmente en lo que se oía en el vídeo dedicado al papel que Lacan da a la mística, como ese goce donde precisamente nada se puede decir, que es opaco al sentido. Y que, bueno, siempre inquieta en cualquier orden discursivo el goce que precisamente muestra la división subjetiva que anida en todo sujeto, en tanto que sujeto del inconsciente. Et bon, c'est tout, pour ma part. Yo quería recuperar algo que sí que de las palabras de Derrida, porque pareciera que, digamos, la reflexión que proponemos y desde la cual está forjado el Congreso de alguna manera, no podría imaginar que concierne solo al cuerpo, diríamos, ¿no? Pero en realidad yo estoy de acuerdo con Derrida cuando él dice que está la cuestión del ser y por tanto la cuestión ontológica y por tanto la primera cuestión filosófica ya, ¿sí? Está marcado por esta división que él atribuye al corazón, ¿sí? Cuando es interpelado en relación al amor. Entonces, sí que efectivamente el programa, diríamos, propuesto para estos 2 días de trabajo y de reflexión común tiene como referente el cuerpo, pero tiene el referente del cuerpo como referente ontológico, precisamente. Y por tanto toca de lleno la pregunta filosófica primera, que es la pregunta relativa al ser. ¿Sí? Me gustaría que no perdiéramos esto de vista. Y también me gustaría que no perdiéramos de vista y ojalá se ponga mucho de manifiesto esta resistencia al saber que comporta la tarea que nos damos, ¿no? Que también se ve claramente en el vídeo de Derrida, cuando le preguntan, bueno, ¿usted esto qué es del amor? Y a mí no me pregunte qué es el amor y no hablar del amor en términos generales, ni como objeto en sí, ni como objeto dentro de una historia, ¿sí? Hay una resistencia al saber ahí, ese gesto me parece también muy importante de tener presente. Bueno, ojalá que esta sea una reunión de muchos yos que se mueven para abrir sentido, como decía Nancy, y que lo disfrutemos y lo aprovechemos. Y de nuevo, si no hay ninguna otra contribución, pues ahora tendremos este ratito de pausa y muchas gracias por el interés. Pues nos encontramos de nuevo a las 11:30. Si vous voulez laisser vos trucs dans la salle, pas de souci, parce qu'on va fermer la porte, donc... Cerraremos la puerta, ¿sí? Pueden dejar las cosas aquí.